I'm not really fluent in English, but because of my study, which is psychology, I need to understand English article about psychology, and this is how I try to understanding an article. Let's read the abstract. There is a strong link between mental health and physical health. Okay, but little is known about the pathways from one to the others. We analyze the direct and indirect effects of past mental health on present physical health and past physical health on present mental health using lifestyle choices and social capital in meditation framework. Wait, looking for definition of framework translation. Okay. Okay, back to the topic. Wait. Aku bingung ini lagi nyatat seminar juga. Bentar. Oke. Wait. Okay. Let's try again. One more time. We analyze the direct and indirect effect of past mental health on present physical health and past physical health on present mental health using lifestyle choices and social capital in mediation framework. We use data on 10,693 individuals aged 50 years and above from 6 weeks on the of the English longitudinal study of aging. Mental health is measured by Center of Epidemiology. Okay, we find significant direct and indirect effects for both forms of health, with indirect effects explaining 10 pre, 10 10% of the effect of past mental health and physical health. Nah, physical activity is the largest contributor. Oh, okay, bentar. We find significant direct and indirect effects for both forms of health. Okay, with indirect effects explaining 10% of the effect of past mental health on physical health. Indirect effects explaining 10% of the uh, effects of mental health. Oh, tidak, bukan. Bentar, kurang paham. Uh, Indirect effects explaining 10% of the effects of past mental health on physical health. Nah, slide-nya ganti, bentar aku nyatet dulu. Sedang mengikuti webinar. Gitu aja. Bentar. Indirect effect explaining 10% of effect of
past mental health on physical health, and 8% of the effect of past mental health on physical health on mental health. Physical activity is the largest contributor of the indirect effects. There are stronger indirect effects for males in mental health and for older age groups in mental health in physical health. I mean, to consider not only the direct positive effects but also indirect positive effects between two. Aku mulai bingung. Oke, karena aku mulai bingung, mari kita baca dengan menggunakan bahasa Indonesia. Let's understanding from my apa sih mother language. Itulah intinya. Jadi intinya abstrak ini tuh ngomongin ada ada hubungan kuat tentang mental health sama physical health, kesehatan mental sama kesehatan fisik. Tapi sedikit diketahui bahwa tentang jalurnya gitu. Jadi gimana sih jalur mental health sama physical health itu bisa berelasi atau bisa ada hubungannya gitu. Nah, mereka tuh menganalisis bahwa efek langsung dan efek tidak langsung dari past mental health. Nah, kesehatan mental yang lalu dan kesehatan fisik yang sekarang dan kesehatan fisik yang lalu dan mental health yang sekarang dengan menggunakan lifestyle choices and social capital. Berarti dengan menggunakan pilihan gaya hidup dan yang jujur aku nggak tahu, pokoknya sosial lah. Terus itu datanya oke. Nah, mereka menemukan bahwa ada hubungan signifikan efek langsung dan tidak langsung untuk kedua, pokoknya untuk yang efek langsung dan tidak langsung. Kalau efek nggak langsung itu menjelaskan 10% dari efek mental health yang lalu di physical health. Terus 8% efek of physical health yang lalu di intinya di mental health. Physical activity is the largest contributor. Aktivitas fisik itu kontributor terbesar untuk efek tidak langsung. Berarti, ada efek tidak langsung yang lebih kuat yaitu kepada laki-laki, kepada mental health-nya laki-laki, dan untuk older age groups. Bentar. Terus apa tadi? Intinya stronger the indirect effect itu ke laki-laki. Terus older age berarti grup yang dengan umur lebih lanjut lah intinya. Terus physical health, all policies aiming at changing physical and mental health to consider not only direct effect but also indirect effect with mental and physical health. Sebetulnya I'm not really understand about the whole whole abstract I read, and it causing a little bit of anxiety in me. It's like now I feel like, oh my god, oh my god, bagaimana nasibku nanti, kayak oh my god, kok aku nggak paham sih, oh my god, ini gimana aku nggak paham keseluruhan artikelnya. Tapi aku ingat bahwa semakin aku ngerasa
bodoh. Semakin aku ngerasa nggak ngerti, berarti itu tandanya aku belajar. Selanjutnya gimana ya? Ya udah, mari kita. Aku sudah mengerahkan seluruh kayak seluruh usahaku untuk bisa memahami untuk bisa memahami abstrak ini. Tapi kalau misalkan aku memang nggak bisa, maka aku cari bantuan lain. Di sini konteksnya aku baca bahasa Inggris dan aku nggak begitu ngerti konteksnya dalam bahasa Inggris. Jadi mungkin setelah ini aku akan translate ke bahasa Indonesia dan comparing pemahamanku dengan bahasa Inggris tadi dengan pemahamanku ketika udah pakai bahasa Indonesia. Gitu sih. Terus habis itu lanjut deh untuk ngerjain resume. Ya ampun, lika-liku mahasiswa psikologi nggak bisa bahasa Inggris. Kayak gitu deh. Ya Allah deket banget. By the way, aku lagi UFC. I'm not really into a coffee person, tapi ya udahlah,